Hi everybody, welcome back again to my class critical reading. How are you today? I hope all of you are fine and ready to learn a new material from me. Previously, we have learned about summarizing. Today, we will learn about synthesize. How to synthesize. So, what does it mean to synthesize? Synthesizing a text is when we pull together what we already know, what we have learned along with connection, inferences we have made into a new understanding of the text. It means that when you have two different texts and then you want to combine it into a text, but you use your idea. Jadi maksudnya di sini ketika kalian memiliki dua teks atau statement dari dua penulis, kemudian kalian mencoba sejenis menyimpulkan dan menggabungkan dua opini atau teks tersebut, tetapi menggunakan ide kalian sendiri atau pandangan kalian sendiri, tapi tetap sama. When you synthesize, your thinking changes and you form new ideas. Jadi, ketika kalian mensintesis, pikiran kalian atau pemikiran kalian berubah dan kalian membentuk ide yang baru. Ya, seperti yang saya katakan tadi, misalnya dari dua tulisan atau dua teks, kalian gabungkan, kemudian kalian membuat ide baru dari kedua tulisan. When you read fantasies and other fiction stories, it is helpful to synthesize description and information about character and event. Nah, pada saat kalian membaca cerita fantasi atau fiction serta fiksi, ini sintesis ini sangat membantu ya, apalagi untuk menulis deskripsinya yang berisi informasi tentang karakter dan juga event. Jadinya lebih menarik karena ada ide baru yang muncul di deskripsi tersebut. Next, this is synthesizing formula to use, like I know plus I read and become now I think. Okay, I will give you a picture or illustration about synthesize. When you synthesize, your thinking changes and you form new ideas. Like the first picture, what I know. So it means that at the first you're reading, you are thinking because, jadi ada alasannya kenapa kalian berpikir itu. Because of what? Jadi kalian berusaha mencari tahu alasannya, ingin tahu sekali apa sih alasannya. Jadinya kalian berpikir. Kemudian ada what I'm learning, apa sih yang sudah saya pelajari. When you are reading, you are thinking because of what? After you know and you learn something from a text, and then new understanding is appear. Yeah, at the end you are thinking because. Now let's move to the next slide. This is about the illustration of synthesizing. Now please imagine a raindrop landing in the water. Now please observe the ripples. When the droplet first land in the water, there is just a small ripple. Then that ripple creates a new, larger ripple. That larger ripple continues to create an even larger ripple, and so on. Each ripple grows from the one before it. Each one getting bigger, but they all start from the original drop of water. Bisa kalian lihat pada gambar itu tetesan air, dan makin lama tetesannya itu, riakan airnya itu makin lama makin membesar ya. Sekali tetes mengecil, makin lama tetesannya semakin besar, semakin melebar dia, berkembang dia, grow dia. Just like ripples in water grow, so does our thinking as we read. Jadi seperti riakan air yang semakin berkembang ya, sama seperti pikiran kita. Setelah kita terus membaca, pikiran kita semakin berkembang, seperti itu. Our thinking changes. When we first begin reading a text, we have an idea in our mind about what it will be about.
We form ideas about characters or topic just like the first drop into the water. This means that ketika kita membaca atau pada saat awal membaca teks, kita punya ide ya di pikiran kita tentang apa sih teks tersebut. Kemudian we form the ideas, kita membentuk ide tentang karakter atau topik seperti drop tetesan pertama air ya, yang menuju ke air itu ya, tetesan air yang menuju ke air. In the end, our thinking evolves, changes, and grow as we learn new information. Like the ripples grow, our understanding of the text grow as well. This means that pemikiran kita ya berevolusi, semakin berkembang, merubah, grow as we learn new information, berkembang sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari atau apa informasi yang sudah kita pelajari. Like the ripples grow, seperti riakan air tersebut. Pemahaman kita juga semakin berkembang ya di sini. Yeah, think about what you read. At first, you are thinking, now you are thinking, after reading, you think. Jadi, terus berpikir, semakin paham. Seperti itu. Next, I have the other illustration is about butterfly. Think about synthesizing, like how a caterpillar turns into a butterfly. Think about going into a text as a caterpillar and coming out of it as a butterfly. In other words, our thinking goes through many changes. Just like the caterpillar, we come out of the text with a new understanding, just like a butterfly is new. Ya, seperti kupu-kupu ya, kalian sudah lihat proses perkembangannya ya, sama seperti pemahaman kalian terhadap teks. Semakin lama semakin berkembang, semakin kalian berpikir, semakin kalian mengerti apa sih teks tersebut. Tapi bedanya ini kalian memunculkan pemahaman atau ide kalian sendiri ya, berdasarkan apa yang sudah kalian pikirkan tadi atau sebelumnya. That's what readers do when we synthesize. We build on our thought as we read to form new ideas. Nah, ketika kita mensintesis, kita membangun atau membentuk suatu pemikiran tentang apa yang kita baca, kemudian akan terbentuk sesuatu ide yang baru. Okay, that's all about the illustration. Now let's move to how to synthesize. Gimana sih cara mensintesis? Pertama, I know. What do you already know about the topic? Jadi dalam kata I know itu kamu sudah tahu ya, atau sudah tahu apa yang sudah kalian tahu tentang topik itu ya. Pertama kalian harus tahu ya pastinya tentang topiknya apa. Next, I read. What did you read that taught you something new? Jadi ketika kalian membaca, kalian menemukan atau mempelajari sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang baru. Kemudian now I think, how did the new information you read change your thinking? Nah, seberapa sih informasi baru yang sudah kalian baca itu dapat merubah pemikiran kalian? Seperti itu. Mungkin nanti saya akan memberikan contohnya di example ya, so you will understand how to synthesis well. Now look at this example. There are three different sentences. The first one, I know that elephants live in the wild in Africa. The second one, I read that there are elephants living in the wild in Asia and India. Now I know that elephants can be found living in the wild in many different countries. Jadi kalian lihat kalimat pertama dan kedua itu idenya pasti berbeda. Nah, dari kedua kalimat di atas kalian kemudian mencoba untuk menggabungkan mereka menjadi satu kesatuan, tapi tetap menggunakan ide kalian. Jadi di sini ide baru itu muncul. Ya, seperti itu. This is called synthesizing. Remember, synthesize means to put together information from different parts of a text to see the author's ideas in the new ways.
Jadi di sini synthesize itu berarti menggabungkan or put together informasinya digabungkan dari part atau bagian-bagian yang berbeda dari teks untuk melihat ide author itu dalam cara yang berbeda ya. Jadi kita dengan sintesis kita dapat melihat ide dari author itu dengan cara yang berbeda. When you synthesize, you are saying in your head, I used to think this, but now I'm thinking this. Maksudnya di sini ketika kalian mensintesis itu ada ide di pikiran kalian ya, di kepala kalian, dan kalian menggunakan pikiran itu atau used to think this. Setelah itu, setelah kalian berpikir, kemudian pemikiran kalian berkembang, lalu kalian menemukan ide baru ya. Nah, ide baru itu sebenarnya sama, cuma ide baru itu adalah kombinasi dari dua ide sebelumnya. Jadi kalian bisa mempunyai ide kalian tersendiri ya, tapi berdasarkan atau based on previous ideas begitu. On the next meeting, I will give you an exercise ya. Nanti saya akan berikan latihan yang berisi tentang mungkin berupa opini-opini dari para ahli atau penulis yang sebenarnya sama atau mungkin bisa berbeda. Nanti kalian akan mencoba menggabungkan, kemudian kalian create atau membuat ide yang berbeda berdasarkan tulis-tulisan atau opini-opini dari para ahli tersebut ya. So nanti kalian akan mencoba mensintesis opini-opini mereka ya. I think that's all for today. Thank you for joining my class, and thank you for watching this video. I hope you enjoyed this video, and see you next week. Bye bye.